I'm so sorry, say it one more time. Do you feel my love? I know you're mine. I'm so sorry, say it one more time. Do you feel my love? Bokitta ni sangat best sebab korang dah tak perlu lagi nak iron satu, cari pin, cari jarum, nak lilit-lilit. Korang just pakai sarung terus siap in 1 minute. Yang best tentang Bokitta is pinless, ironless and mudah digayakan. Bokitta ni kalau pakai senang, cepat, pantas dan best. Servis Miabella sangat tip-top, sangat best. Dia sangat friendly, dia punya staff semua friendly. Order memang cepat. Korang memang takkan menyesal beli Bokitta kat Miabella ni. Servis Miabella ni memang terbaik. Sis memang tak cari tempat lain. Kalau new release memang cari kat sini. Untuk korang yang belum dapatkan lagi Bokitta, cepat-cepat dapatkan daripada Miabella. Confirm korang takkan menyesal tau. Memang best. Miabella punya service so far is the best. Okay, very fast, efficient, and the staff is are friendly. Pada yang di luar sana, kalau you nak cepat, pakailah Bokitta and datanglah ke Miabella punya butik. Customer di luar kena datang, kena rasai, kena sarung, kena pakai, baru rasa Dan saya nak cakap, kalau pergi travel, Bokitta ni paling senang, tak perlu iron. Jadi untuk anda dapatkan Bokitta, sila datang ke butik Miabella di Senawang seperti alamat yang tertera di bawah. Jangan tunggu lagi.